Hello, my dear students. Today we are going to discuss a poem from class 7th English textbook. The name of the poem is I Would Like to Be. In this part, we will discuss detailed explanation of the poem and summary and reading comprehension. आज आम सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहिर गोटे पोएम आलोचना करवा तार ना है आई वुड लाइक टू बी. First, let us look at the title of the poem. कविताटीर शीर्षक होची I would like to be. तार अर्थ मु हेबाकु चाहे. आमे समस्ते किछि ना किछि एम किंबा एम्बिशन रखिथाउ लाइफ रे कौन हेबा पई नो कि. लेट मी आस्क यू समथिंग. मु गोटे प्रश्न पचारिबी समस्तंकु टिके भल भाव चिंता कर उत्तर दब. व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर. तुम्हें भविष्य रे कौन होगा चाह. पिला माने टिके चिंता कर भल से. समस्त जीवन रे किछि ना किछि लक्ष्य थिबो. किछि निर्दिष्ट प्रोफेशन रे जॉइन करिया पई, किछि निर्दिष्ट चाकरी करिया पई, किछि निर्दिष्ट काम करिया पई. आम लक्ष्यटा निश्चित भाव स्थिर होइतिबा दरकार जा फल रे आमे लक्ष्य पथरे पहुँचवा दरकार. कहबार अर्थ है प्रत्येक जीवन रे किछि ना किछि लक्ष्य रहिबा निहाती जरूरी. नहले आम जीवन मूल्यहीन हो. सो व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर. ओके, उत्तर निश्चित भाव चिंता कर, टिके भल भाव चिंता कर, ताको आखि आगे रखी निजर पढ़ा प्रति ध्यान केंद्रित कर. कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज. ओके, नाउ लेट्स गो टू द पोएम. फर्स्ट वी विल रीड द पोएम, देन वी विल डिस्कस द पोएम. Stanza 1. I would like to be a monkey and climb the tree so high, jumping from branch to branch till I reach the sky, playing and skipping all day long, dancing and eating too. I'd like to be a monkey. What about you? Stanza 2. I'd like to be a tiger and roam the jungle deep, lying in sunlight all day long, warm and fast asleep, searching all night through. I'd like to be a tiger. What about you? Let's read the poem stanza wise and discuss. I would like to be a monkey. Here the poet says that he wants to be a monkey. से गोटे मांकड़ हेबाकु चाहुचथि. ओके, एंड क्लाइम द ट्री सो हाई. क्लाइम कहली चढ़िबा. गछर ऊपर को बहुत ऊपर को से चढ़िया को चाहुचंती. जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. जंपिंग डेइबा, ब्रांच डाल, गोटे डाल रु अन्य डाल को डेइबा को चाहुचंती. टिल आई रीच द स्काई. रीच पहुँचवा जे पर्यंत से आकाश रे पहुँची जिबे. स्काई आकाश. सो द पोएट सेज आई वुड लाइक टू बी ए मंकी एंड क्लाइम द ट्री सो हाई, जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच टिल आई रीच द स्काई. से गोटे मांकड़ हेबाकु चाहुचंती, आउ गछर ऊपर को चढ़िबाकु चाहुचंती. गोटे डाल आ गोटे डाल को डेइबाकु चाहुचंती जे पर्यंत से आकाश रे पहुँची जिबे. प्लेइंग एंड स्किपिंग ऑल डे लॉन्ग. प्लेइंग खेलिबा, स्किपिंग ऑल्सो जंपिंग और हप और बाउंस. गोटे स्थान रु अन्य स्थान को डेइबा. ऑल डे लॉन्ग, दिन सारा मांकड़ जेभली खेलिबार लागि थाए, कुदिबार लागि थाए.
ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଟିଂ ଟୁ, ନାଚ କରିବା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ। ତ ଦିନ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଭଳି ଡେଇଁବା କୁଦିବା ନାଚିବା ଖାଇବା। ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ହେବ। ଏଠାରେ ପଏମ୍ଟି ସିମ୍ବୋଲିକ୍। ଏଠାରେ ମଙ୍କି କହିଲେ ସେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆଜାଦ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେଉଁଟାରେ କି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରିବେ, ନୁହଁ କି? ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଡେଇଁବା କୁଦିବା ନାଚିବା ଖାଇବା। So this is stanza 1. Let's look at stanza 2. I would like to be a tiger. The poet says he wants to be a tiger. ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। And roam the jungle deep. Roam means ବୁଲିବା, wander. Roam the jungle deep. ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଘ ଭଳି। Lying in sunlight all day long. Lying ପଡ଼ି ରହିବା, ଶୋଇ ରହିବା। Lying means at rest. ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଦିନ ସାରା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଶୋଇ ରହିବା ଗଡ଼ିବା। Warm and fast asleep. ଉଷୁମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଉଷୁମରେ ଶୋଇବା। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର, କ୍ୱିକ୍। ଦିନ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ବାଘ ଯେମିତି ଶୁଏ ସେଭଳି ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ଥ୍ରୁ। ବାଘ କ'ଣ କରେ? ରାତିରେ ଶିକାର ଖୋଜେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜିବା, ସର୍ଚ୍ଚ ଥ୍ରୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଡିୟମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ଖୋଜିବା, ସାରା ରାତି ସେ ଶିକାର ଖୋଜିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏ ଟାଇଗର, ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ। ସୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ stanza the poet says ସେ ଗୋଟେ ବାଘ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଶୋଇ ରହିବେ, ଆରାମ ନେବେ ଓ ରାତିରେ ଶିକାର ଖୋଜିବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବାଘ ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓ ବାଘ ଭଳି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, now let's read the summary. Everyone wants to aim something to achieve in his or her life. It is important to know what one wants to be in life. But here the poet shows the reflection of a child what he would like to be. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇଟା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ଯେ ଜଣେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ପଏଟ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। In the first stanza, the child wants to be a monkey. He wants to climb a tree so high that he can reach the sky. He wants to jump from one branch to another. He wants to play, jump, dance and eat. He wants to enjoy life freely. ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ମଙ୍କି ମାଙ୍କଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଗଛ ଏତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଅନ୍ୟ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଡେଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନାଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। In the second stanza, he wants to be a tiger. He wants to wander in the jungle. He wants to lay in the sunlight and sleep all day. He wants to search for hunt all night. He wants to take his own decisions. Second stanza रे पिलाटी गोटे बाघ हेबाकु चाहूँची। से जंगल सारा घूरी बुलिବାକୁ चाहूँची। से सूर्य आलोकरे शोई रहिବାକୁ चाहूँची दिन सारा और राति रे शिकार खोजिବାକୁ चाहूँची। से निजर निष्पत्ति
निजे नेबाकू चाहूँची. Okay, this is the summary of the poem I would like to be. I have translated the poem. ମୁଁ କବିତାଟିର ଭାବାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ବାହାର କରିଛି. ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବା, ଭଲ ଲାଗିବ. ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମୁଁ ହେବି. ମୁଁ ହେବି ଏକ ମାଙ୍କଡ଼, ଚଢ଼ିବି ଗଛକୁ ଉଚ୍ଚ, ଡେଇଁବି ଏ ଡାଳୁ ସେ ଡାଳ, ପହଞ୍ଚି ଯିବି ଆକାଶ. ଖେଳିବି କୁଦିବି ଦିନ ସାରା, ନାଚିବି ଆଉ ଗାଇବି. ମୁଁ ହେବି ଏକ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁମେ ହେବ କ'ଣ କୁହ? ମୁଁ ହେବି ଏକ ବାଘ, ବୁଲିବି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା, ଖରାରେ ଗଡ଼ୁଥିବି, ଶୋଇବି ଦିନ ସାରା, ଖୋଜିବି ଶିକାର ରାତି ସାରା. ମୁଁ ହେବି ଏକ ବାଘ, ତୁମେ ହେବ କ'ଣ କୁହ? ଓକେ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ. Let's discuss some comprehension questions. If the child became a monkey, जदि पिलाटी मांकड़ हेबाकु चाहे. Question 1, where would it climb? से केउठाकु चढ़िबो? It would climb the tree very high. से गछर बहुत उच्चकु चढ़िबो. 2, where would it jump? से केउठाकु डेइबो? It would jump from branch to branch. से गोटे डालरू अन्य डालकु डेइबो. 3, what would it do all day long? दिन सारा से कौन करिबो? It would play and hop all day long. से दिन सारा खेलिबो ओ कुदिबो. If the child were a tiger, जदि पिलाटी गोटे बाघ हुए. 4, where would it move about? से केउठारे बुलिबो? It would move in the deep jungle. से घंचो जंगल रे घूरी बुलिबो. 5, what would it do all day long? से दिन सारा कौन करिबो? It would lie in sunlight all day long. से दिन सारा सूर्य आलो रे पड़ी रहिबो बा सोई रहिबो. 6, when would it search for food? केतेबेले से खाद्य खोजिबो? It would search for food at night. से राति रे खाद्य खोजिबो. Okay, in the next part we will discuss the post reading section. Watch that video also. Thank you for watching the video. भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद. If you want to give any suggestions, write down in the comment section. जदि भिडियोटी भल लागिछि ताहले लाइक करंतु ओ चैनल को सब्सक्राइब करंतु. थैंक यू.